Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all students. Right, so today we will continue our lecture for week 15 with subtopic 6.3, Le Chatelier's Principle. So this is the video for subtopic 6.3, part 1. Alright, what is stated by Le Chatelier's Principle? Le Chatelier's Principle states that when a chemical system is disturbed, it re-attains equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effect of the disturbance. Right, so apa maksudnya? Okay, Le Chatelier's Principle ini menyatakan bahawa apabila suatu sistem yang telah berada dalam dynamic equilibrium, okay, maksudnya suatu sistem yang telah mencapai keseimbangan, dan sistem itu diganggu oleh beberapa faktor, maka sistem itu akan cuba untuk mengurangkan disturbance tersebut ataupun mengatasi gangguan-gangguan tersebut dengan melakukan a net reaction, maksudnya sama ada dia nak melakukan forward reaction ataupun reverse reaction to reduce the effect of the disturbance. Jadi di sini awak kena faham semula ataupun ingat balik apa kriteria untuk dynamic equilibrium. Okay, so kita bercakap tentang sistem yang sedang berada dalam keseimbangan yang telah mencapai dynamic equilibrium tetapi diganggu oleh beberapa faktor. Jadi apabila ianya diganggu, maka sistem akan cuba mengurangkan disturbance tersebut dengan melakukan sama ada forward ataupun reverse reaction sampailah sehinggalah keseimbangan baru tercapai. Alright, until a new equilibrium is achieved ataupun is reached. Alright. Okay, so look at this diagram or figure. Okay, kita ingat zaman kanak-kanak kita dulu, yang mana kita suka main jongkang-jongkit. Alright. So kalau jongkang-jongkit yang balance, okay, gambar rajanya seperti inilah, seperti gambar raja yang ada Jason dengan Claire ni. Alright. So ini menunjukkan jongkang-jongkit itu yang merupakan suatu sistem tu dia sedang balance. Bila balance maksudnya dalam equilibrium, dalam keseimbangan lah. Okay, maksudnya apa? Bolehlah kita main jongkang-jongkit tu. Maksudnya jongkang-jongkit tu boleh bergerak. Okay, katakanlah tiba-tiba datang si Sally ni. Okay, dia duduk di bersebelahan Jason. So apa yang kita nampak di sini, beban. Okay, beban pada bahagian sini bertambah. Dan ini menyebabkan jongkang-jongkit itu tidak boleh bergerak. Maksudnya Claire tergantung je lah kat situ. Tidak ada movement di situ. Okay. Jadi apa yang kita buat masa kita kecil-kecil? Kita akan cuba adjust. Adjust apa? Adjust kedudukan. Sama ada Jason pindah pergi tempat Claire ke, ataupun Claire pun pergi tempat sebelah Sally ke. Kita cuba adjust. Jadi kalau kita lihat di sini, tak mungkinlah Jason boleh pergi ke sebelah Claire ataupun Claire pergi ke tempat sebelah Sally ni. Nanti masih sama juga. Maksudnya jongkang-jongkit itu tidak bergerak. So apa yang mereka buat untuk adjust gangguan tersebut? Maksudnya sekarang Sally ni adalah sebagai dia punya disturbance. Dia telah mengganggu. Mengganggu gugat keamanan Jason dengan Claire tu tadi nak bermain jongkang-jongkit. Jadi apa yang mereka perlu buat? Mereka cuba mengatasi disturbance tersebut. So, ini salah satu cara lah yang mereka buat. Dia adjust kedudukan. Claire pergi duduk sebelah Jason dan Sally bertukar tempat dengan Claire. Jadi, kalau kita tengok pada gambar raja ini, kedudukannya telah balance ataupun seimbang. So, kita nampak sistem jongkang-jongkit mereka ini sudah mencapai keseimbangan yang baru. Jadi kalau kita lihat dalam analogi ini, satu sistem yang berada dalam equilibrium, okay, diganggu oleh faktor-faktor tertentu, maka faktor ataupun gangguan itu kita panggil dia disturbance. Okay, apa sistem itu perlu buat? Dia perlu counteract the disturbance. Dia perlu mengatasi disturbance tersebut dan mencapai keseimbangan yang baru. Dia mesti reach the new equilibrium. Okey, itu secara asasnya analoginya. Sekarang kita lihat when a system at equilibrium dalam konteks chemistry.
Okay, let's say I have a reaction here, a reversible reaction. A react with B reversibly produces C and D. And this figure shows that the system is at equilibrium. Katakanlah sistem ini berada dalam equilibrium. So, any changes in the system causes the disturbance. Apa-apa perubahan dalam sistem tersebut, contohnya mungkin saya tambah concentration of A, atau saya kurangkan concentration of A, atau saya tambah concentration of B, atau apa-apalah in terms of sistem ini. Mungkin concentration, mungkin pressure, ataupun mungkin the temperature of the reaction akan menyebabkan disturbance. So, what happen? The system will respond to the disturbance and achieve a new equilibrium. Jadi, mana-mana faktor yang saya sebut tadi mungkin disebabkan oleh kemungkinan disturbance itu datang daripada concentration of the reactant. Kemungkinan disturbance itu datang daripada concentration of the product, sama ada concentration reactant atau product itu increase atau decrease. Kemungkinan disturbance itu datang daripada pressure. Kalaulah tindak balas itu melibatkan gas, dan kemungkinan juga dia melibatkan temperature. Any changes in the system will cause the disturbance. Jadi bila ada disturbance, sistem akan cuba achieve a new equilibrium. Itu secara asasnya. Next. The disturbance or factors that affect the chemical equilibrium. Faktor-faktor yang mempengaruhi chemical equilibrium. So we have three main factors: changes in concentration, changes in pressure, and changes in temperature. Right, so now we look at the first disturbance, changes in concentration. According to Le Chatelier's principle, changing the concentration of any of the reactants or products will cause the equilibrium position to shift or move to the direction that will reduce the effect of the disturbance. Jadi Le Chatelier menyatakan, kalaulah berlakunya perubahan concentration, perubahan concentration, any changes in terms of concentration of maybe reactants or products, ini akan menyebabkan apa? Equilibrium position. Kedudukan keseimbangan shift, bergerak to the direction that will reduce the effect of the disturbance. Bergerak ke arah direction ataupun bergerak ke arah yang akan mengurangkan kesan gangguan tersebut. Don't worry kalau tak berapa jelas, kita lihat contoh ini. Ini contoh asas terlebih dahulu. Suppose the following system reaction is at equilibrium. So, saya gunakan analogi ni tadilah. Kita gunakan contoh ataupun analogi jongkar-jongkit tu. Katakanlah sistem ini at equilibrium. The system at equilibrium. So, what will happen if you increase the concentration of B in the system? Apa berlaku pada sistem yang sudah mencapai dynamic equilibrium ini apabila concentration of B itu kita ganggu lagi dengan menambahkan lagi concentration of B? So, dekat sini kita akan relate dengan Q and K. Kita kena relate juga dengan Q and K yang kita baru belajar hari tu. QC and KC for example. So, kalau kita lihat gambaran awal, when the system at equilibrium, seolah-olah dia begini. Seolah-olah dia begini. So, ketika ini, QC is equal to KC. The value of QC is equal to KC. Tetapi sekarang, sistem ini telah diganggu dengan kita menambahkan lagi, kita ganggu sistem itu. Sistem itu adalah reaction yang kita kaji. Kita tambahkan lagi concentration of B ke dalam sistem tersebut. Jadi gambarannya katakanlah saya ada sistem ini sudah mencapai equilibrium. So saya ada A, saya ada B, saya ada C, saya ada D. Ingat ya, bila at equilibrium reactant and product tu wujud dan reaction masih lagi berlaku at the same rate. Baik, sekarang saya ganggu lagi sistem ini dengan menambahkan lagi B. So, bila saya tambah lagi B, maksudnya concentration B in the system increases. So, ketika ini siapa yang lagi banyak? Ketika ini kita nampak bahagian reactant ini lebih banyak.
Sebab kita tambah lagi B. Jadi seolah-olah jongkan-jongkit ini dia berat pada sebelah reaktan. Gambarannya seperti ini. Ini contoh sahajalah saya letakkan 3B. Jadi ketika ini, adakah QC equals to KC? Of course tidak lagi. Di mana sekarang concentration of reactants higher compared to the concentration of product. So at this condition, the system is not at equilibrium. And the value of QC is less than KC. Maksudnya apa? Sistem itu belum lagi mencapai ataupun telah terganggu dan tidak berada pada equilibrium. So, apa sistem perlu buat? Apa reaction ini perlu buat? Reaction ini perlu melakukan sesuatu untuk mengurangkan gangguan tersebut. So, siapa kita punya gangguan ni tadi? Gangguan kita tadi adalah concentration B yang makin bertambah ni dalam sistem. Jadi, maksudnya sekarang, kita nak dapat balik balance seolah-olah macam ni lah. Kita nak dapat balik macam gambar rajah jongkar-jongkit yang sebelah kiri ni. Jadi maksudnya apa? Seolah-olah macam B ni dia kena bergerak ke arah produk. Betul tak? Tapi dia bukan bergerak ke arah produk tu. Maksudnya dalam chemical reaction, tindak balas perlu berlaku. Reaction must occur. Okay. So, actually, kalau you tengok kat sini, more B were added. Okay, more B were added. Maksudnya banyak lagi, lebih banyak B telah ditambahkan ke dalam sistem tersebut. Alright. Okay, jadinya sekarang apa yang berlaku? According to Le Chatelier's principle, the position of equilibrium will move or shift to decrease the concentration of B. Maksudnya sekarang sistem ini dia perlu mengatasi gangguan B yang bertambah tu tadi, concentration B yang bertambah. Okay, bagaimana? Dia perlu bergerak ke arah reaction yang akan mengurangkan concentration B yang bertambah tu tadi. Bagaimana? By reacting with A and turning it into C and B. Maksudnya sekarang the added B yang makin bertambah ini tadi, dia akan react lagi dengan A to produce more C and D. Jadi reaction akan menghasilkan lebih banyak C and D, and the position of equilibrium. Ini penting the position of equilibrium. Sebab sekarang equilibrium position itu telah terganggu. The position of equilibrium shift from left to right until a new equilibrium is reached. Maksudnya tindak balas position of equilibrium akan bergerak dari kiri ke kanan sampailah sistem itu mencapai keseimbangan yang baru. Dan at the new equilibrium, the value of QC will equal to KC. Again, okay. Sebab temperature sekarang tak berubah. Jadi, what happened at the new equilibrium? At the new equilibrium, concentration A and B were decreased. Betul lah, pada keseimbangan yang baru, bila dia capai balik keseimbangan yang baru, maksudnya seolah-olah kita punya jongkan-jongkit ni balance semula. Ketika itu, concentration A and B telah berkurang berbanding concentration yang asal, dan concentration of C and D were increase, telah bertambah berbanding concentration dia yang asal. Maksudnya pada equilibrium yang mula-mula tu, original equilibrium. Sekarang ni equilibrium yang baru. Okay? And the value of K ataupun KC or KP at this temperature remains the same. Concentration tidak mengubah nilai KC or KP. Right, so itu satu contoh untuk kita fahamkan konsep how the concentration affect the equilibrium position. Okay, next. What will happen if you decrease the concentration of A in the system? Katakanlah sekarang kita ada sistem ini at equilibrium, saya ganggu pula concentration ini, sistem ini. Okay, asalnya ada A, ada B, ada C, ada D. So sekarang saya kurangkan concentration of A, seolah-olah saya remove A from the system. Okay, macam tu gambarannya. Jadi sekarang kalau kita lihat balik jongkar-jongkit ini at equilibrium. Dia lebih berat sebelah mana? Sebelah reaktan atau sebelah produk? Rasanya dah boleh nampak dah kat sini lebih banyak produk yang wujud. So dia akan jadi macam ni. So mana pergi A? Concentration of A berkurang, maksudnya saya remove dia daripada sistem. Jadi sekarang A tu concentrationnya very very low. Jadi at this condition, the system is not at equilibrium.
Okay, and the value of QC, is it greater or less than KC? So ketika ini concentration of product is more. Okay, concentration of product is more compared to reactant. Jadi the value of QC is greater than KC. So dia sangat jelas the system is not at equilibrium. Jadi apa sistem perlu buat? Apa sistem ini perlu buat? Sistem ini perlu reduce the disturbance. Apa disturbance kita? Concentration A yang berkurang tu tadi. The concentration of A decrease, itulah disturbance-nya. Jadi maksudnya dia kena bergerak, sistem perlu bergerak ke arah reaction yang akan mengurangkan disturbance tersebut. Okay, maksudnya apa sekarang? Concentration A itu perlu ditambahkan semula. Okay, concentration A yang berkurang perlu ditambahkan semula. So, bagaimana? Okay, so sekarang A was removed ataupun decrease. Jadi, according to Le Chatelier's principle, the position of equilibrium will move or shift to increase the concentration of A. Jadi, kalau awak tengok kat sini, kita dah boleh nampak sebenarnya ke arah mana equilibrium position itu akan bergerak untuk increase the concentration of A yang telah berkurang. Sebab disturbance-nya A itu telah berkurang. Jadi A perlu ditambahkan semula. So macam mana dia nak tambah? Kita kena proceed. Equilibrium position kena proceed ke reaction yang akan increase concentration of A. So C and D will react and forming more A and B. Okay, C dengan D ni produk ketika ini dia akan react. Okay, dia akan react and produce atau forming more A and B. Sebab ini kan reversible reaction. Okay, forward and reverse reaction occur at the same rate to replace A that has been removed. Untuk menggantikan A ataupun increase the concentration A yang telah berkurang tu tadi. So, the position of equilibrium will shift from right to left until a new equilibrium is achieved. Okay, jadi reverse reaction is favorable and at the new equilibrium, the concentration of A and B will increase and the concentration of B is decreased. Maksudnya kalau kita compare equilibrium yang baru dengan equilibrium yang asal tu tadi sebelum gangguan, concentration of A, concentration of A ini bertambah. Bertambah. Maksudnya nilai concentrationnya akan lebih tinggi berbanding nilai concentration of A and B dekat pada original equilibrium. Equilibrium yang pertama tu tadi sebelum gangguan. And the concentration of B is decreased. Okay, concentration of B is decreased compared to the previous equilibrium. And at the new equilibrium, apa yang berlaku? The value of K at this temperature remains the same. Maksudnya concentration tidak mengubah nilai KC or KP. Sama ada concentration reactant ataupun produk itu decrease or increase ke, dia tidak akan mengubah the value of KC or KP. So ini idea asas untuk atau concentration. Okay, sekarang kita lihat contoh yang sebenarnya. Alright, so we have 1 mole of PCl3 gas react with 1 mole of chlorine gas produces 1 mole of PCl5 gas. Okay, so kalau let's say this is a system, okay, sistem ini at equilibrium. Maksudnya kalau at equilibrium QC equals to KC, kan? Okay, jadi kita gambarkan oleh kerana gas saya buatlah closed container. Okay, I have PCl3 at the system is at equilibrium. Okay, and then I have chlorine gas and also PCl5. And this is the mixture at equilibrium. Okay, so what is the disturbance? The concentration of chlorine gas increase. Maksudnya, saya add more chlorine ke dalam sistem. Saya tambah lagi chlorine ke dalam sistem. Jadi, dalam sistem ini memang sudah ada chlorine gas. Okay, tapi saya tambah lagi chlorine gas. So, ini akan menyebabkan disturbance yang disebabkan oleh concentration of chlorine gas increase. Maksudnya sekarang concentration dia, ini saya tulis kat sini lah ya. Disturbance untuk contoh ini adalah concentration of chlorine gas increase. Itu dia punya disturbance. Jadi ketika ini
concentration of reactant is higher compared to product in the system. So the system is not at equilibrium, di mana nilai QC is less than KC. Okay, abaikan dulu arrow yang berwarna merah itu. Jadi sekarang the system is not at equilibrium and the system will reduce the disturbance. Disturbance tu apa? Disturbance kita tadi adalah concentration chlorine gas yang bertambah. Jadi system will reduce the disturbance by reducing the concentration of chlorine gas increase. Jadi sekarang sistem akan bergerak ke arah reaction yang mengurangkan disturbance tersebut. Apa disturbance-nya? Concentration chlorine yang bertambah. Jadi chlorine yang bertambah, concentration-nya perlu dikurangkan. Jadi PCl3 will react with some additional chlorine to produce. PCl3 will react with some additional chlorine, okay, to produce more PCl5. Jadi apa yang berlaku kat sini ya, dalam erti kata paling mudah, the added chlorine dia akan react lagi dengan PCl3 to produce more PCl5. So the equilibrium position shift from left to right until new equilibrium is reached. Okay. And at the new equilibrium, concentration of PCl3 and chlorine gas will decrease and concentration of PCl5 is increased. And the value of Kc and Kp remain the same. Alright? Okay, satu lagi contoh untuk concentration. Okay, so let's see the disturbance. The disturbance adalah remove PCl3. Maksudnya kat sini disturbance kita adalah concentration PCl3 berkurang. Berkurang. So kita tengok dalam sistem at equilibrium tu tadi ada PCl3. Ada chlorine gas, ada PCl5. So sekarang dia kata gangguannya adalah di mana PCl3 was removed. So ini menyebabkan apa? Concentration of PCl3 in the system decrease. Jadi sekarang sistem telah terganggu. Jadi ketika ini concentration of product lah yang lebih tinggi. Kan? Sebab salah satu reaktan itu concentrationnya berkurang. So ketika ini QC is greater than KC and the system is not at equilibrium. Alright? Okay, jadi apa sistem perlu buat? Sistem kena counteract. Sistem kena reduce the disturbance. Macam apa disturbance kita? PCl3 punya concentration decrease. Jadi dia nak reduce the disturbance, dia kena increase the concentration of PCl3. System will reduce the disturbance by increasing the concentration of PCl3. Alright? Therefore, PCl3 will form more PCl5 ya. PCl5. Ini PCl5. PCl5 will form more PCl3 and Cl2. Jadi PCl3 akan lakukan reverse reaction, maksudnya dia akan produce lebih banyak PCl3. Dia sentiasa produce PCl3 and Cl2 ni. Tapi sekarang kita bercerita tentang sistem yang telah terganggu ini. Jadi ketika ini nak reduce the disturbance, PCl5 will form more PCl5 will form more PCl3 and Cl2. Okay, so the position of equilibrium shift from left to right until the new equilibrium is reached, until QC equals to KC. And at the new equilibrium, the concentration of PCl3 and Cl2 will increase and the concentration of PCl5 is decreased. Dan nilai KC ataupun KP remains. Tidak berubah. Okay, saya harap ini contoh yang boleh membantu awak untuk fahamkan faktor concentration. Alright? Okay, thank you class.